Okey, soalan nombor 3. Okey, untuk nombor 1 dengan 2 boleh? Can. Can. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, how about Amanda? Which question yang kamu tidak jelas? Nombor 3 juga. Nombor 3 juga. Okay. How about Christabel? Okay. So it's okay. Okay. Christabel nombor 3 juga. Okay. Christabel boleh chat di dalam apa juga. So that cikgu boleh apa juga. Okay. So let us start the class today. Okay. So kita just buat perbincangan untuk soalan nombor 3 dahulu. Okay. Page 26. Question number 3. Alright, so kalau tengok soalan ni, during the language month, okay, the school organized debate activities. Okay, a Malay song, singing activity, and a language quiz. Okay, so maksudnya ada, okay, language month, the school organized debate. Okay, dia ada 3 event sini. Satu adalah debate. Okay, yang kedua adalah Malay song, singing. Okay, song singing. Okay, yang ketiga adalah language quiz. Alright, 60 Bapak. Okay, 60 pupils, okay, are involved in the activities. Jadi ada 60 semua join. 1/2 of the pupils participate in debate. Okay, jadi 1/2 join debate. Okay, jadi 1/2 daripada 60 berapa orang? Okay, 1/2 daripada 60 berapa orang? In total. Total adalah 30. Okay, if you tekan calculator, you will get 30. Okay, ini dia cakap debate, bukan debate only. So remember, debate meaning to say 30 ni, maybe dia akan join Malay song, atau maybe akan join language quiz, atau maybe dia akan debate only. Okay, so 30 ni adalah secara keseluruhan. Okay, 1/4 of pupils, okay, participate in singing. So kita guna 60 times 1/4. Okay, 60 times 1/4 berapa? 60 times 1/4. Berapa? Anyone? 60 times 1/4. Berapa? 15. 15. Okay, good. Okay. Sekarang teacher mau tanya Putri. Putri, adakah 15 ni hanya untuk Malay song saja? Enggak. Tidak kan? Okay, maksudnya this pupils ni kan, dorang mungkin join dengan debate juga kan? Maybe kan? Atau mungkin dorang akan join language quiz or maybe Malay song singing only. Okay. So and then another 12 pupils participate. Okay. And then 12 pupils participate in debate and language quiz. Okay. Jadi ini another new info. So kita boleh cakap di sini. Okay. Debate. Okay. Cikgu ambil debate ni sebagai huruf D. Malay adalah singing untuk huruf S. Dan quiz adalah huruf L. Language. Okay. So kita tahu debate and then debate and also language. Okay, dorang intersect kah? Ingat, this is intersect. Okay, 12 orang. So maksudnya debate and language ada 12 pupils yang join and 7 pupils participate in all 3 activities. So another info di sini adalah okay, debate and then singing and then language total adalah 7. Okay, ini yang kamu kena faham. Okay. And then there are no pupils who participate in debate and singing only. Okay. There are no pupils who participate in debate and singing only. Maksudnya? Oh, okay. Debate and singing tiada. So kita boleh cakap. Okay. Kita boleh cakap di sini. Debate and singing adalah empty. Tiada orang.
Okay, it is an empty set. And then there is also no singing and quiz. Tidak juga orang. Okay, so ini adalah info yang dia bagi. So first and foremost apa yang kamu boleh buat di sini adalah kamu try to illustrate dia punya lukisan. Okay, kalau teacher apa yang teacher akan buat? Okay, first thing teacher tahu ada 7 orang akan participate 3 of this event. But only then the debate and language ada orang yang participate together. Okay, so 2 ni tidak. So maksudnya hanya ada satu intersection saja. So satu intersection tu teacher boleh cakap mungkin di sini. Okay, so teacher just kasih agak-agak saja. Okay, so first thing mungkin teacher boleh cakap ini adalah debate. Dan ini adalah singing. Hijau. Dan di sini adalah language quiz. Teacher buat macam gini dulu because there are 3 event here. Okay. Lepas tu apa yang kita buat info yang kita ada adalah first thing adalah this one. Ini dulu kita tengok. Okay, ada 7 orang join semua. So 7 orang join semua. Dan 12 orang join debate dan juga language. Okay, ini teacher lupa satu benda, kena label dahulu. Okay, sini adalah debate, sini adalah language, dan sini adalah singing. Okay. And then kalau tengok sini debate dengan language di area sini, okay, ada 12 orang yang join. Okay, ada 12 orang yang join, so kita boleh, okay. Tapi 12 tu dia cakap, 12 pupils participate in debate and language quiz. Bukan dia cakap only. Dia tidak mention pasal only. Okay, you have to take note. Kalau dia cakap only, maksudnya area tu hanya di sini. Ini adalah area debate and language only. Okay, tapi bila dia cakap debate and language, maksudnya 12 orang ni, 7 pun termasuk juga. So meaning to say, untuk cari debate and language only, so kamu kena tolak 12 tolak 7. Okay, 12 tolak 7. Sebab kenapa? Sebab ini adalah area debate and language. So ada 7 orang yang participate semua, but that doesn't mean, okay, 12 ni hanya debate and language only. So di sini kena tolak 12 tolak 7. So you will get di sini 7, 3 dapat 5. So here, okay, untuk debate and language only. Okay? Jelas? Okay, ada soalan untuk yang ini? Siapa ada soalan untuk yang ini? Ya, masih dah paham, teacher. Okay, yang part mana? Part mana? Yang debate and language only. Okay, debate and language only. Okay, kalau tengok soalan kita tengok soalan. Soalan yang 12 pupils. Okay, 12 pupils participate in debate and language. Okay, debate and language meaning to say area dia adalah teacher kasih warna. Okay, area untuk debate and language sepatutnya di sini. Nina, teacher kasih warna sini. Nina. Ini adalah debate and language. Betul? Ya. Yang warna. Okay, semua ni total adalah debate and language. Okay. Jelas? Jelas. Okay. And then teacher kasih warna lagi satu area. Okay, satu area ni teacher kasih warna di sini. Yang warna pink. Okay. So apa beza warna pink dengan warna kuning tadi? Warna kuning tadi adalah debate and language. Tapi yang warna pink tu adalah debate and language only. Because I don't want to include yang singing punya orang. Okay. So itu dia punya beza antara area kuning dan area pink tu. Okay. So take note untuk penggunaan ayat. Sebab kalau kamu perasan, dia cakap, there is no pupil who participate in debate and singing only. Okay, debate and singing only, area dia di mana? Ini adalah debate dan ini adalah singing. Area dia adalah yang teacher warna oranye ni. Tidak termasuk warna kuning. Okay,
this is area untuk debate. Okay, debate and singing only. Teacher kasih warna oranye. Sebab debate and singing only, teacher tidak kasih masuk yang warna kuning nih. Why? Sebab kalau kuning nih, ini adalah debate and singing. Okay, debate and singing. Sebab sini ada budak language juga yang akan join. Okay, so ini adalah debate and singing only. Untuk seluruh nih, okay, ini teacher kasih warna hijau. Okay, ini warna hitam lah. Okay, yang ini, yang teacher kasih highlight hitam nih. Okay, yang teacher kasih highlight hitam sekarang nih, ini adalah area untuk apa? Yang hitam ini untuk apa? Debate and singing. Yes, exactly. Okay, debate and singing. So ada beza penggunaan ayat dia ya. So kamu kena careful untuk ini. Okay, tidak only. Okay. So itu masuk dia. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, 7 tu adalah untuk semua debate, singing dan language. Okay, dan debate dan language ni 12 orang termasuk juga dengan 7 nih. Okay, 7 ni pun termasuk dengan dalam 12. So maksudnya untuk debate and language only hanya ada 5 orang. Alright, boleh? Boleh. Boleh? Okay, yang lain, Pierce? Faham. Faham, ha? Okay. Christabel? Christabel boleh reply dia apa saja? Okay, Christabel. Okay. And then Amanda? Amanda macam mana? Okay. Okay, tapi cikgu sekarang ni dia mau cari debate sama singing kan? Okay, kalau tengok dia punya soalan, okay, yang dia suruh cari adalah how many pupils participate in language quiz only. Itu dia punya soalan. Okay. So untuk area ini tidak, yang oranye ini tidak sebab debate and singing only tidak kan? Ya. Okay, dan juga debate language and singing pun jap. Singing and quiz. Okay, singing and dicerita apa sudah? Singing and language. Sorry, ini adalah language ya. Ini salah nih. Ini singing and language. Ini singing and language. Singing and language pun tiada, only. Ini singing and language only pun tiada. Alright. Okay, so ini teacher kasih warna dia. Ini singing and language ya. Only. Ini pun kosong. So maksudnya ini adalah kosong. Ini adalah kosong. Kosong dan ini adalah kosong. Alright. So soalan dia sekarang dia suruh cari how many pupil participate in language quiz only. So maksudnya kita mau cari area sini. Nina, yang warna, okay, ini teacher kasih highlight warna purple. Okay. Ini. Yang kita mau cari adalah yang warna purple sebab ini adalah language only punya area. Okay, so ini adalah warna purple. Okay, so ini yang kita mau cari sekarang. So kita anggap dia ini adalah sebagai X. So this is kita mau cari language only. Okay, this is kita mau cari. Okay, so soalan dia sekarang. Kalau sini 5, di sini adalah 7. Okay, nilai mana lagi kamu boleh cari? Kalau kamu tengok sini language dia tiap bagi. Debate dia bagi 30 orang. Ini adalah in total 30. So maksudnya debate punya circle nih. Okay, untuk cari yang debate only, berapa orang? Okay, untuk debate only, yaitu 30 tolak berapa? 11. Tolak 11, sebab 7 tambah 5 kan? 11, betul. Okay, 30 tolak 11 berapa? -30 - 11? 19. 19. Okay, so 19, 11, dia 30. Okay, so ini okay ya. Untuk debate only. So remember, 19 ini adalah untuk debate only. Okay. So how about singing? Okay, singing dia ada 15 orang. Okay, singing ada 15 orang. But the thing is, ini untuk singing only adalah 15 tolak. Okay, kalau tengok sini ada 0, 7, 0, so you have to minus with 7. So you will get 8 sini. Okay. Okay, dapat 8. Okay, so how to get X di sini? Okay, apa yang kamu akan buat adalah
Because we know all the set are 60. So kamu boleh cakap, okay, yang debate only, okay, debate only, okay, debate, okay, ni teacher tulis secara apalah. Okay, debate only tambah dengan language only. LANGUAGE, language only, plus dengan singing only, sing only, plus dengan, okay, debate and language only, debate and language only, plus with tiga-tiga, debate, language dengan singing. Okay, ini kamu tambah semua, total dia adalah sebanyak 60 orang. Okay, total adalah 60. Okay, ini tidak payah masuk. So maksudnya debate only 19, tambah dengan language adalah X, tambah dengan singing adalah 8, tambah dengan debate and language adalah 5, tambah dengan yang tengah adalah 7, equal to 60. So to find X, boleh cari tidak? Okay, so untuk cari X, kamu akan, okay, kamu just tolak semua tu. 60 minus with 19 minus with 8. Okay, minus with 8 minus with 5 minus with 7. Okay. So total berapa semua? Oke, berapa semua? Apa sini 20? Oke, 1 3. Supposed to be 21. 21 kan? Ya. 21 pupils. Oke, kenapa sini 22 ah? Teacher pun heran. Oke, dia punya jawapan ialah 22. Oke, 22. Kenapa 22? Mesti teacher ada terkurang satu nih. Oke, ada 8, ada 7. Ada 5. Siapa yang teacher terkurang sini sekarang? 7 tambah 5, 12 lah. Nah, bukan 11, 12. Ini 12 ah. 7 tambah 5, 12. Oke, ini 18. Oke. Ini 18. Sini pun 18. Is it? 7, 5. Betul lah. 7 dengan 5. 7, 5 is 12. 13 minus 12 is 18. Okay, so 18. So 60 minus 18 minus 5 minus 7 minus 8. Betul lah, 22. So jawapan dia adalah 22. Alright, boleh? Okay, so far ada soalan? Okay, any questions so far? Tidak, Cikgu. Tidak, okay. Kalau ada, bagi tahu terus ah, so that, okay, kamu kalau boleh sebaik-baiknya teacher mau kamu faham tu soalan. Okay, Pierce, okay Pierce. Okay, teacher. Okay, good. Okay, so untuk semua ni, okay, any more question before teacher proceed kepada the next topic? Any more question? Any more question? Sebelum teacher proceed, okay. Ada soalan lagi? Okay, ada soalan dah? So kalau tiada soalan, teacher akan proceed kepada the next topic. Okay, so the next topic will, okay, kita akan bercerita pasal combination. Okay, so we already learn, okay, previously we already learned what is the intersection set. Okay, what is the union of set?
Okay, yang sekarang ni kita akan belajar tentang what is the combination. Okay, untuk combination ni, okay. So there are few things yang teacher want to highlight untuk combination. Okay, combine operation on set. Okay, combine operation on sets. Okay. So untuk yang ini, apa yang kamu kena tahu adalah first thing you need to know, okay? Kamu sudah tahu what is the rule of intersection dan what is the rule of union, okay? Union set, okay? So untuk yang ini, okay, the first thing yang kamu kena tahu adalah how to macam mana kamu mau cari dia punya the value, okay? What is the element inside certain of the set. Okay, for example, okay, ini kita guna secara operation dulu, secara number. Okay, for example, kalau given a universal set, okay, universal, teacher sampai sekarang universal teacher masih belum tahu lagi macam mana tulis. Okay, so it is a x di mana x ialah dia punya number, the set of number of x where x is in between 10 until 18. Okay, this is a universal set. Okay, given set A, okay, is number 10. Okay, number 10. Okay, number 10, number 13, and also number 15. Okay, and then untuk B pula, okay, a set of number, okay, any x where x is an even number. Okay, even number. And then untuk C pula dia adalah X where X, okay, X is an odd number. Okay, so ini adalah contoh soalan yang dia boleh tanya. Okay, so the question dia akan tanya macam gini. Okay, the first thing, okay, dia suruh find. Okay, find yang pertama dia mungkin dia suruh cari, okay, A union B. Okay, intersect C. Macam gini. Kamu akan jumpa this type of question. This is what we call combination. Sebab ada union dan ada intersection. Okay, so how you going to tackle this type of question? Firstly, okay, first thing kamu kena buat adalah, okay, kamu kena tengok this universal dulu. Kamu kena tengok universal dulu. Okay, universal ni a set of number from 10 to 18. So my suggestion, kalau let's say kamu tidak mau termis to number, senaraikan, list out the number. Okay, starting with number 10. And then followed by 11, 12, 13, 14. Salin balik. Jangan malas tulis yang ni. Okay. Salin semula number-number tu so that you have the reference. Okay, and then A 3 digit number. B. Okay, sekarang teacher mau tanya B. Okay, B. Putri, what is the set of number untuk B? Starting with number berapa? 10, Untuk B ni. Starting nombor 10, 10. Okay. Follow by 12, okay. 14, 16, 18. Alright. Thank you. Okay. Untuk C, teacher mau tanya Pierce. Pierce, what is C? Okay. What is the first number? Apa teacher? Okay. Untuk set C ni kan. C ni adalah odd number kan? Iya. Okay. So what is the first number di sini? Tidak tahu. Okay. Kalau kita untuk odd number kan? Ya. Okay. What is odd number? Nomor ganjil. Nombor ganjil. Okay. Macam mana kita mau tentukan nombor ganjil? Kita tengok pada universal set. Always refer to universal set. Okay. What is the odd number dalam universal set ni? Starting with nombor berapa? Okay, 10 is apa? Hah? Number 11 kan? Number 11 ya. Okay, 11. Okay, follow by 13. Okay. 15. Okay. 17. 17. Okay. Kalau teacher letak 19 bolehkah tidak? Can. Tidak. Okay.
Okay, dia punya trik senang saja. Boleh letak because it is odd number, but tidak boleh letak Ya. because it is outside the universal. Ya. Kalau outside universal tidak boleh. Okay, boleh? Oke. Alright, okay, thank you. Okay, so this is untuk C. Okay, ingat, jumpa soalan gini, list out first. Okay, ini teacher bagi yang paling senang saja. Okay, later on kita akan jumpa lagi nanti divisible, prime number, or maybe what is the factor. Okay, list of the factor, or maybe list of the multiplication. Okay, so again, ini yang mudah. Teacher mau kamu nampak ya, what is dia punya konsep. Okay, so untuk ini senaraikan dahulu. Jangan lupa senaraikan. Okay. Dan baru kamu tengok satu persatu. Okay. First thing kamu tengok A union B dahulu. Okay. Kalau tengok A union B, what does it mean by A union B? Okay. Teacher mau tanya Amanda. Ya. Okay. Apa maksud A union B? Dua-dua yang ada. Dua-dua yang ada kan? So maksudnya Number. dua-dua number di dalam tu kan? Iya. Okay. What is A union B? Okay. Cuba what is the first number? 10. Alright. And then followed by? Okay. Tidak sudah kan? Tidak. Okay. Yang Amanda cakap tu sebenarnya itu adalah intersection. Meaning to say, okay, Amanda cakap tadi 10 dengan 10 sebab dua-dua sama kan? Betul? Jadi cikgu semua mau tulis lah tu. Yes, exactly. Sebab ini adalah union, betul? Iya. 13. Yes. So, 13, okay. 13 kah 12 dulu? 12. 12 dulu. Okay, remember, untuk susun number tu, set tu, pastikan ascending order. Okay, boleh? Okay. Turutan menaik. Okay, after 12 berapa? 13. 13, okay. After 13? 14. Alright. 15. Okay. 16. Okay. And? 18. Alright, good. Okay, boleh Amanda? Boleh. Okay, good. Okay, so this is how you do. Okay, list out. Jangan termiss. Buat satu-satu. Okay, so this is A union B. Remember, A union, uni adalah union. Maksudnya, list out all the number dalam set A dan set B. Again, this is ascending order. Teacher, remind again, ascending order. Maksudnya, turutan menaik. Alright, itu yang pertama. Okay. Okay, and then after buat yang ini, kita sambung kepada yang ini, interseksi. So maksudnya A union B, okay, and then baru kita intersect dengan C. Okay, so teacher mau tanya Christabel. Okay, Christabel, since mungkin kamu tidak boleh voice chat, cikgu mau kamu list out all the intersection between yang ini, A union B, dan juga C. Coba list out dalam chat room. Yang lain pun boleh buat, ah. Okay. Christabel, what is the first number? Kalau intersection. Intersection maksudnya nombor yang sama. Okay, apa nombor pertama ya Christabel? Okay, nomor pertama adalah 13. Okay, correct. Because kalau kamu tengok C dengan ini, ada 13, ada 13. Okay, good. Okay, nomor 13. Okay, what else? Okay, what is the next number? 15, good. Okay, sebab ada 15 dan ada 15 di sini. Okay, that's good. Okay, and then any other number? Tidak sudah. Okay, good. Okay, so maksudnya ini sahaja dia punya number. Okay, so your answer, okay, remember, untuk tulis answer kamu, make sure, ini teacher kasih buat reference saja. Okay, ini teacher mau buat step by step. But in your answer, kamu kena buat macam gini. A union B intersect C is equal to this. Make sure jangan ada tulis tu bracket di sini. Okay, because it is wrong. Okay, thank you, Christabel. Okay, well done.
Siapa bakal teacher ni? Okay. Alright, so that's how you do untuk soalan macam ni. Okay, I think so far semua jelas lah? Okay, semua jelas? Jelas. Okay, good. Okay, ini adalah one of the thing yang kamu kena master juga. Okay, kamu kena tahu intersection, what is union dan intersect. Okay, ingat saja uni ambil semua, intersect kita pilih yang sama. Alright. So remember juga kadang-kadang dalam soalan, teacher just kasih spot saja what type of question yang kamu akan nampak nanti. Okay. So for example, mungkin kamu boleh nampak macam gini. Okay. Example dia kamu boleh nampak macam gini. Okay. Mungkin kamu akan nampak A intersect, lepas tu B union C. Macam gini. Okay. Kamu akan nampak this type of question. Okay. So teacher punya advice untuk soalan macam gini, first, buat dahulu yang bracket. Okay, do the bracket first. Okay, do the bracket first. Always start with the bracket. Kalau yang tidak bracket, start with left to right. Okay, left to right. Buat macam gini. But if you happen to see a bracket, do the bracket first. Okay, so remember untuk yang this type of question, yang ini teacher mungkin just list out saja. Okay, so B union C, kamu list out what is B and C. So teacher just tulis B union C. Okay, kalau teacher list out sini, kamu akan dapat dalam nombor. Okay, all the number actually, because this is even and odd. So teacher boleh cakap all the number 10, 11, 12, bla 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 sampai 17, 18. Okay, all the number actually. Okay, and then A intersect B union C. Okay, so macam mana mau cari? Kita tengok A dan kita tengok yang B union C. Kita cari yang intersection dia. So intersection dia adalah 10, 13 dengan 15. Okay, so that is the answer. 10, 13, and 15. Or maybe, let's say kau punya answer ni sama juga dengan set A, you can write down like this. The answer is A. So maksudnya jawapan kamu boleh tulis A intersect B union C is also equal to A. So kamu boleh buat jawapan macam gini juga. Why? Because the element is also same with A. So kamu boleh buat terus direct macam ni. Alright? So ini adalah cara apalah. Okay, always remember kalau tidak bracket dari left to right. Kalau ada bracket, do the bracket dan baru buat yang the rest. Okay. So I think this one should be okay. Okay, sekarang teacher akan masuk. Okay, teacher akan masuk complement pula. Okay, complement maksud dia selain daripada this set. Okay, teacher akan buat another set sini. Okay, another example before teacher bagi kamu latihan. Okay, another example. Okay, so sebagai contoh, okay, mungkin teacher akan buat universal set. Universal dia 1, 2, dia macam gini. 1, 2, terus gini. Okay, universal di mana X nih. Okay, YX is multiple of 10. Multiple of 10 and okay, 10 X lepas tu 80. Sorry, 90. Okay, kadang-kadang kamu akan nampak soalan macam gini. Dia tulis ini multiple of 10 and 10 okay, X until 90. Okay, ini dia punya universal. Okay, A adalah X. Okay, kamu boleh di sini dia akan tulis DPX lah. This one teacher tulis set of 30, 60, 80, 90. Okay, B pula adalah X di mana X is an even number and multiple of dia boleh even number, semua even number. Sorry. Okay, ini teacher tulis yang B ni adalah 80. Okay, dan C ni adalah
20, 40, 60, and 80. Okay. So ini adalah list of number. Okay, so kalau ini nanti teacher akan teacher mau kamu try buat the rest. Yang teacher mau fokuskan adalah complement. Okay, so find. Okay, number 1. Okay, number 1 kadang-kadang kamu akan nampak macam gini. A intersect B. Okay, union. This is union and then intersect C. Okay, this is type of question kamu boleh nampak. Okay, kamu akan nampak this sign. Ini maksudnya prime. Ini adalah kita panggil dia complement, which is beside the set itself. Okay, so kalau kamu tengok daripada sini, okay, the universal set. Okay, teacher mau tanya Pierce. Okay, Pierce. Untuk universal set ni, apa dia punya set of number? Starting with what? Kalau tengok sini multiple of 10 dengan 10 90 kan? Okay, what is the first number? 10. 10, lepas tu? 20. Okay. 30. Okay, sampai nombor berapa? 90. 90, okay, good. Okay, 60, 70, 80, and 90. Okay, ini adalah universal set. Okay, sekarang kita tengok. Ini ada A, ada B, ada C. Okay, remember, kadang-kadang soalan boleh tanya pasal complement. Meaning complement adalah the set bukan di dalam, the element yang bukan di dalam set tu. For example, macam A. Okay, A ni ada 30, 60, 80, 90. Kalau A prime, okay, teacher mau tanya Putri, what is A prime? Dia punya element. 10, 20, 40, Okay. 70. 70. Good. Okay. So this is the number. Macam mana teacher boleh nampak? Sebab this one A dia ada 30, 60, 80, 90. So meaning to say A prime adalah the number beside this element. Okay. The element beside the element of A. Okay. So ini adalah A prime. So ini kamu kena pandai list out juga. Okay. Itu yang pertama. Thank you. Okay. Untuk B. Okay. Kalau dia tanya B prime maksudnya selain daripada nombor 80. So kamu boleh tulis gini. Okay, kalau ini kamu boleh tulis cara dia. Kalau teacher buat operation. Teacher buat macam gini. Universal minus with 80. Okay, maksudnya selain daripada 80, okay, it is a B prime. So dia maksud dia beginilah. 10, 20, 30, bla bla bla, 60, 70. Lepas tu 80 tiada 90. Okay, teacher boleh buat macam gini juga. Universal minus 80. Okay, so kalau malas buatlah. Kalau mau rajin, sebaiknya rajinlah. Kamu tulis macam gini. Alright. So ini adalah B prime. Okay, C prime. Okay, teacher mau tanya Amanda. Okay, what is the C prime? Ya, cikgu. Okay, C prime. Apa nombor dia? 10, Okay. 30, Alright. 50, Alright. 70. Alright. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Ada. 90. Yes, betul. Okay, jangan termisah satu nombor pun. Alright. So ini adalah cara list out dia. A prime, B prime dengan C prime. Okay, later on kita akan go through a lot of thing lagi. Okay, so kalau kamu tengok soalan ni sama saja, cuma yang berubah adalah dia ada B prime di sini. Okay, so kalau kamu tengok A union B prime, okay, kita start daripada kiri. A union B prime. Okay, union maksudnya adalah bergabung. Okay, teacher mau tanya Christabel. A union B prime apa? A union B prime. Okay. Kalau tengok A union B prime, maksudnya union ni bergabung. Okay. B prime ni adalah selain daripada 80. Okay. Dan A ni pula adalah nombor-nombor ni. Okay. So maksudnya kalau union, kita list all the number. Sebab kalau tengok B prime, dia almost union. Okay. Dia adalah union minus 80. And then kalau A ada 80 juga di sini. So maksudnya kita boleh masukkan 80 tu. So in other word,
A union B prime adalah universal set. Okay, universal. Okay, dia gini. Okay, it is a universal. Because why? Okay, B prime adalah all number except 80. Tapi dalam A ada 80. So maksudnya it is 10 until 90. So maksudnya it is a universal. Okay, so this is A union B prime. Okay, and then baru kita teruskan A union B prime intersect C. Okay, intersect C meaning to say anything. Okay, because this is a universal. Universal intersect dengan C, kamu akan dapat C sendiri, yaitu 20, 40, 60, and 80. Okay, so the answer kamu boleh tulis A union B prime intersect C is also a set of C. Itu saja. Okay, so dia boleh kadang-kadang boleh soalan boleh macam gini. Okay, so you need to watch out lah untuk soalan gini. Okay, I think this one should be okay. Okay, teacher kasih show lagi another one. Okay, another one is another one. Okay, soalan nombor 2. Okay, contoh kalau kamu jumpa macam gini. A intersect B union, bukan union lah. B intersect C prime. Okay, B intersect C prime. Okay, kalau soalan macam gini. Ini union sepatutnya oke kah? Kalau union tidak bagus. Okay, ini kalau teacher mau tulis, mungkin A ini, okay, kejap. B union, yep. B union C, ini intersect. Okay, bolehlah. Okay, so kalau macam ni, apa yang kamu kena buat adalah, okay, teacher mau tanya anyone lah, teacher just random pick. Okay, Putri, kalau nampak macam gini, apa yang kamu akan buat dulu rasa-rasanya? Bracket. Buat yang bracket. Okay, good one. Okay, buat yang dalam bracket dulu. So bracket tu adalah B intersect C. Okay, teacher mau tanya Pierce. Okay, Pierce, what is the element B intersect C? 20. Okay, 20, alright. 20, 40, 40, 60, 80. 60, 80. Betul 60. Betul nggak? 60 dengan 80. Jap, are you sure? Ya kok. Okay, coba tengok betul-betul. Okay, sorry, ini teacher kasih union lah. Sorry ya, kejap ah. Ini better teacher kasih union dia. So that, okay. Ini adalah intersect, betul? Iya. Okay. Okay. B intersect C. Maksudnya kita hanya pilih nombor yang sama, betul? Oh ya. Yeah. So which one antara B dengan C ni kan? Apa nombor yang sama? 80. 80, good. Oh. Yes. Alright. Ini bukan union. Ini adalah intersect. Remember? Okay. Okay, good. Alright. So itu adalah yang pertama. But the thing is, thing change because you see B intersect C ada prime di sini. So what does it mean by this? Okay, kalau kamu jumpa macam gini, first kamu kena senaraikan dulu what is the element for B intersect C. Okay, then baru kamu senaraikan what is the element beside B intersect C. So macam mana kamu mau senaraikan adalah kamu tengok nombor yang tidak dipilih. Tadi kita pilih 80 saja, betul? Okay, just now we just choose 80 because it is B intersect C. But untuk B intersect C prime, kita pilih number yang tidak termasuk tadi. So maksudnya untuk B, there's no number sudah. Untuk C, kamu ada 20, 40, 60. So B intersect C prime is 20, 40, and 60. Okay, boleh? Ada soalan? Ada soalan? Okay, kalau tidak soalan, tidak. Okay, kalau tidak soalan, teacher akan proceed. Okay, so this is the first thing. Kamu kena senaraikan
yang dalam kurungan, and then kamu kena tengok dulu juga yang tidak dalam kurungan. Okay, so this is the first, and then second one baru kamu kasih intersect dia, kasih union dia dengan A. Okay, so you know that A is a set of 30, 60, 80, and 90, and also B intersect C prime is this one. So maksudnya all the number, because this is a union, kamu kasih combine semua number tu. So meaning to say A adalah 30, 60, 80, 90, and this one is 20, 40, 60. So meaning to say starting with number 20, 30, 40, 60, 80, and 90. So this is your answer. Alright, boleh? Okay, so this is how you do untuk soalan yang melibatkan complement. Okay, so I think untuk ini, okay, cikgu just kasih tunjuk the concept saja, but it is better for you untuk try to do by your own. Okay, so apa yang teacher mau kamu buat adalah, okay, if you have your workbook, okay, open to page, kejap. Kalau tengok daripada soalan combination of set, teacher mau kamu try buat, okay. Wait a minute. Okay, teacher mau kamu try buat untuk soalan number 2. Okay, soalan, okay, open to page. Okay, so for your work, okay, ini teacher tulis for your classwork. Okay, so for your classwork, okay, so open to page, okay, page 27, book B ya, book B, page 27. Okay, try to answer question number 2. Okay, question number 2A. Okay, 2A, B, and C. Okay, and then page 28. Okay, page 28. Okay, cikgu mau kamu try buat soalan 1A dan 1B. Question 1A and 1B. Okay, so this is for you apa? Okay, and then kita akan discuss. Okay, sekarang 5:57. So teacher akan bagi kamu masa dalam 10 minit. So 6-10 minit. Before 6-10 minit, teacher mau kamu ambil gambar and then send dengan teacher your work. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okay, jam 6:10 minit. 6:10 minit. Sebelum 6:10 minit, ambil gambar jawapan kamu and then send dalam grup ataupun individu to me pun boleh. Okay, dan kita akan discuss sama-sama the answer. Okay? Alright, so teacher akan bagi kamu masa. Okay, you can do right now. Sementara tu kamu pun boleh ambil masa untuk rehat lah. Okay, so I will see you at 6:10. Okay, 10 PM. Okay, good luck and do your work. Semua nampak screen? Kamu akan nampak, okay, ada nampak warna hitam nih. Teacher sekejap, teacher kasih cover to answer. Alright. So kamu boleh double check, okay, take your red pen, okay, and then tengok kamu punya solution. Kalau macam kamu rasa was-was, kamu boleh terus tanya teacher, okay. So apa yang, so kalau kamu rasa apalah, jawapan itu kurang tepat. Okay, so the first question, okay, page 27. Okay, so for the page 27, number 2 tu teacher sudah list out. Okay, so make sure the first thing yang kamu kena buat adalah list all the element. Ini yang teacher mau kamu buat dulu. Okay, so make sure kamu buat yang ini dahulu. Okay. Okay, jap, teacher kasih buka lah semua. Alright. So make sure untuk question number 2 ni, teacher mau kamu buat yang ini dahulu. Okay, maybe you can use the diagram juga untuk draw if you comfortable with it. But if you don't, kamu kena list out dulu semua. So kalau A ni dia punya listing adalah B, C, G, F. Okay, untuk B pula A, C, H, I. And then untuk C, D, E, H, J. So this is the listing of the element for each set. Okay, and then yang kedua, kamu kena buat satu-satu lah. Okay, first untuk A, buat yang bracket dahulu. Macam biasa, okay, teacher bagi tahu, focus on the bracket first. So, buat yang bracket dahulu. Okay, so this is B union C. So B union C maksudnya semua elemen itu masuk. So masukkan semua elemen. Alright, and then the answer is, sebab kita mau cari A intersect. So the intersect is, okay, kita tengok yang ini dengan A. What is the intersection? So intersection should be C sahaja.
Okay, so the answer is C. Okay, dia punya intersection adalah C. Okay, so teacher tengok dulu kamu punya. Okay, okay. Oh, teacher nampak Pierce. Okay, Pierce. Okay, buat pembetulan Pierce. Oh ya, teacher, yang kedua tuh yang apa? Hah? Yang itu tidak tahu lah. Betul satu kamu buat bracket tuh actually. Yang bracket Iya, tuh kamu iya. betul saya list out, tapi yang Yang B union C itu betul sudah, yang di bawah dia tuh yang salah. yang di bawah tuh, ingat tak untuk yang bawah tuh sebenarnya ini, oke, teacher kasih highlight saja ini dengan, oke, dia adalah di antara ini dua, kenapa nih salah betul? Oke, di antara ini dan juga huruf E. Oke, so dia sebenarnya E intersect yang ini set nih. Alright, Oh. boleh? Oke. Oke, Pierce? Oke. Alright, okay, good. Okay. Teacher tengok. Amanda, kenapa jawaban begitu saja? Macam aku dapat jawaban tuh. Oh ya, cikgu, sorry. Okay, it's okay. Okay, make sure kalau jawapan sebaik-baiknya kalau kasih list out. Especially kalau paper 2, kalau soalan ini, listing adalah sangat penting. It carry a mark. Okay, so remember Oke, that oke. one. Boleh? Okay, Christabel, mana Christabel punya nih? Alright, okay, teacher tengok dulu. Okay, so untuk Putri, okay, teacher tengok okay sudah. Alright, so untuk A macam gini kamu buat Okay, untuk B pun sama juga. Again, do the bracket first. Always focus on the bracket. Okay, this is the bracket. Okay, untuk bracket tu adalah A union C. So senaraikan A union C semua di dalam dia tu, and then baru intersectkan dengan B. Okay, so always intersect dengan B. So ini intersect dengan B. So you will get H, C dengan H saja. Okay, kalau teacher kasih bulat. Okay, suppose kalau teacher bulat C dengan C. Okay, C dengan C betul. Lepas tu H dengan H. Kalau intersect dengan B. Alright. So selebihnya tidak. Sebab I tidak, A pun tidak. So C dengan H saja. Okay. And then the third one pun sama. B intersect C. Okay, B intersect C itu yang kamu kena buat dahulu. Okay, always start with B intersect C. Ini dia nampak pula warna biru lah. Okay, B intersect C. Kalau kamu tengok B dengan intersect C ni, okay, yang kamu akan dapat H dengan H saja. So that's why teacher tulis H saja. Okay, and then union dengan A. So maksudnya kita sekalikan dengan A di sini. Okay, remember ini union dengan A. Alright. So macam gini. Okay, so list out all everything. Okay, so teacher tengok Putri okay di sini. Okay, Christabel. This is saja saya buat. Alright, okay, it's okay. Okay, so I hope semua boleh dapat catch up. Okay, semua dapat jawapan? Semua dapat? Dapat. Dapat Okay, so kalau yang betul, okay, well done. Kalau yang kurang, yang tidak dapat tu, try to go through lah dia punya apa. Okay, itu adalah yang pertama. Okay, untuk soalan 1 pula. Okay, soalan 1, the next page, okay, on page 28, question number 1A dan question number 1B. Okay, untuk question ni, again, list out all the element. Jangan lupa list out. Itu teacher punya, teacher akan tekankan balik-balik. Always list out. So macam ini. Dia cakap given universal is an integer daripada 10 to 15. So teacher list out from 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tulis semua tu. Okay, make sure write all down. Okay, and then P dia bagi tahu it is a multiple of 2. So if it is a multiple of 2, which mean kita boleh cakap it is an even number. Okay, because multiple of 2. So dia adalah sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. So this is P. Alright, and then Q 13, 14, and then R. R is a set, okay. X is a multiple of 5. So this is 10 and 5. So ini wajib buat. Sebaik-baiknya buat. So that you have the reference. Okay. So after this, kalau teacher bagi lagi soalan begini, teacher mau kamu pastikan tulis dulu yang di atas nih.
Okay, make sure tulis dahulu. List out everything. Alright. So kita tengok pada A. A dia minta P prime intersect with Q union R. Okay. First buat dahulu bracket. Okay. I think macam Putri cakap, buat bracket dahulu. So kalau tengok daripada sini, first thing teacher akan buat bracket dahulu. So teacher akan fokus Q union R. So teacher tengok Q dan R. Tengok. If you are doing listing, there's no problem. Kamu boleh nampak sudah and then kamu tulis saja. Okay. So make sure do the listing. Okay. This is the first one. Okay. So this is union 10, 13, 14, 15. Okay. And then P prime. Okay. P prime pula teacher kasih list out selain daripada huruf P di sini. So tadi P adalah 10, 12, 13. So P prime adalah beside this number. So 11, 13, and 15. Dan baru teacher kasih intersect dua set ni. Okay, kalau ini intersect dia. P prime intersect dengan Q union R. So teacher tengok dua set ni. Okay, teacher pilih mana yang sama. Okay, which one is the same? Okay, for example, this one 13 and 13. This one 15 and 15. Ini adalah sama. So the answer is 13, 15. Right? So ini adalah untuk jawapan A. Okay, Christabel, okay, Christabel. Okay, good. Okay, Amanda, okay? Okay. Okay. Again, Amanda, buat listing Okay, cikgu. Okay, Pierce, okay, Pierce. Okay. Alright, okay. Teacher continue. Okay, untuk B pun sama juga. B, okay. Kalau kamu perasan yang B ni, apa yang teacher buat adalah, teacher tidak akan buat balik-balik sudah. Kalau kamu perasan apa yang teacher buat adalah, tengok. Q union R ni, teacher tidak buat sudah Q union R di sini. Sebab teacher ada sudah ni. I already write down. So I just use this as a reference. So kalau tengok, kalau dia punya prime adalah 11 and 12. Sebab sini tiada 11, sini tiada 12. Dia cuma ada 13, 14, 15. So macam gini saja teacher buat. Okay. So I just do shortcut. Sebab teacher sudah buat ni nah. So ini adalah dia punya prime. And then baru kita kasih intersect dia antara this one. Okay, this one and also this one. Okay, this P dengan Q union R prime. So teacher cari mana yang sama. So yang sama hanya 12. So the answer is 12. Macam gini. So this is 12. Ini adalah 12. So that's why teacher ambil 12 sahaja. Alright. So this is how you do untuk soalan yang melibatkan listing the element. Okay. So I hope kamu boleh dapat yang ni. Okay. Nanti teacher akan bagi beberapa soalan. Okay. Maybe soalan tu on the self-assessment. Itu yang nanti teacher akan minta kamu buat. But before that, kita akan masuk kepada drawing. Okay. Because why? Kenapa teacher mau fokus pada drawing? Because in exam, okay, in your exam, one of the question yang dia akan tanya adalah pasal drawing. Okay. One of the question, paper 1, paper 2 dia akan tanya pasal drawing. Okay. They want you to shade the region. Okay, but that is the old format. I don't know how the new format. Maybe the new format they will ask concept, but you need to know how to draw juga. Okay, so ini nanti teacher akan share dengan kamu. Don't worry. Okay, so sekarang kita akan masuk about shading the region. Okay, ini yang the best part actually. One of kalau teacher masuk this chapter, ini yang teacher paling suka. Okay, shading the region. Okay, ini adalah bab yang kamu kalau let's say dalam exam you need to pass this one sebab dia drawing saja. Okay, so for example, contoh. Okay, kalau let's say kalau teacher ada set macam gini ya. Okay, so example dia adalah gini. Okay, let's say kalau teacher ada P intercept. Okay, this is a P prime. Okay, P prime union Q. Okay, intersect R. Okay, so macam mana kita mau shade region bagi this type of set? Okay, dia punya lukisan selalu dia akan lukis macam gini. Okay, mungkin dia akan lukis gini, satu. Okay, and then dia lukis kedua. Okay, dan dia akan lukis ketiga sini circle. Okay, macam ni.
Okay, dan setiap ni ada label nama dia. This is P, this is Q, and this is R. So how you going to draw this type of this type of okay, ini kita panggil dia sebagai Venn diagram. Okay, remember this is what we call as a Venn diagram. Okay, jadi kalau kamu tengok di sini ya, okay, cara untuk kamu buat soalan ni adalah begini. First thing teacher mau kamu, okay, first kamu kena listing number. Okay, apa maksud listing number? Macam contoh, region yang ini teacher label dia sebagai nombor 1. Yang ini teacher, yang okay, any area, okay, this is we call it one area. Okay, so ini adalah area 2. Ini adalah area 3. Ini area 4, 5, 6, 7. Okay, this is what thing yang kamu kena buat dulu. Dan kalau kamu mau buat ini, make sure use pencil. Okay, ini teacher kasih guna pencil lah. Okay, make sure guna pencil. Jangan guna pen, jangan pergi guna benda lain. Guna pencil. Okay. Sini, okay, teacher tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 area sini. Okay, so first thing teacher mau tanya. Untuk Q, okay, untuk P ya, okay, P. What is the number inside P? Kalau tengok area P ni, apa number yang ada dalam P? Nombor? Okay, teacher tanya Pierce. Pierce, dalam bulatan P, apa nombor yang ada? 1. Okay, nomor apa lagi? 2. Okay. 4, 5. 4, 5. Okay, that is P. Okay, teacher tanya Putri. Putri, untuk huruf Q, untuk set Q, apa nombor yang ada? 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Okay, good. Okay, Amanda, untuk R, apa nombor yang ada? 7, 6, 5, 4. Okay, 7, 6, 5, 4 ataupun 4, 5, 6, 7. Okay, so the number again, kalau boleh sebaik-baiknya ascending order. Kalau you can get the number, but make sure in ascending order. Alright, kalau kamu tengok daripada sini, okay, teacher tanya Putri dulu. Putri, kalau tengok, selalunya kalau kita selesaikan ini, kita tengok yang mana dulu? Kita tengok yang Bracket. bracket dahulu. Okay, we look for the bracket first. Okay, teacher guna benda. Okay, Q intersect R. Okay, apa maksud Q intersect R? Maksudnya kita hanya pilih apa nomor yang ada kan? Kalau apa yang ada di Q mesti ada di R. Okay, maksudnya mesti yang bersilang. Okay, teacher mau tanya Christabel. Christabel, kita tengok set Q dengan set R. Apa nombor yang sama kalau daripada yang teacher listing nih? Apa nomor yang sama? Nombor 5 dengan nomor 6. Okay, good. Nombor 5 dengan nomor 6. Okay, well done. Okay. And then, sekarang kita tengok yang ini. P prime. Okay, di sini dia tulis P prime, bukan P. Okay, dia tulis P prime. Sekarang teacher mau tanya Pierce. Pierce. Ya. Tadi Pierce 1, 2, 4, 5 kan? Rasa-rasanya kalau P prime adalah apa? 4. Okay. P prime maksudnya bukan nombor yang ada dalam nih. So apa nombor yang tiada dalam sini? Okay, apa yang di luar 1, 2, 4, 5? Nomor? 1, 2, 4, 5 nomor 1. Nomor apa yang okay, selain daripada 1, 2, 4, 5, nomor apa yang ada di luar? Maksud tiap berapa Okay. mana? Okay, untuk tadi kita cakap P adalah 1, 2, 4, 5, betul? Iya. Okay. Selain dari okay, P ini di dalam. Kalau di luar P apa nomor yang ada? Okay, kita tengok tadi kita tengok bulatan P. Sekarang kita tengok di luar P pula. Ada nomor berapa? 763. 763. So maksudnya 3, 6, 7. Meaning to say P prime maksudnya adalah number selain beside the number inside the P. So maksudnya all number beside P adalah P prime. So maksudnya tadi 1, 2, 4, 5 adalah untuk P. So P prime adalah number outside, which is number 3, number 6, and number 7. Boleh? Okay. Okay, so that's how you apa? Okay, teacher mau tanya Amanda. Amanda, if teacher tanya number di luar Q prime,
Okay, Q tadi adalah 2, 3, 5, 6. So what is Q prime? Amanda? Bukan ada di dalam queue. Ya, bukan ada di dalam Q. 147. 147. Okay, so this is how you listing. Okay, bukan ada dalam Q maksudnya di luar Q ni. Okay, so that is the number. Alright, boleh? Boleh. Okay, ini teacher padam sebab kita punya fokus adalah P prime. Alright, so yang ini kamu boleh sudah. Okay, sekarang kita fokus pada this one pula. Okay, sekarang kita go through for the answer. Okay, P prime union dengan Q union R. Okay, teacher mau tanya Putri. P prime union dengan Q union R. What is the number? 3, 5, 6, 7. Betul. 3, 5, 6, 7. So ini adalah jawapan kamu. Tapi dalam exam, this work kamu jangan tunjukkan. Ini kamu hanya tulis guna pensel saja. Okay? The real answer adalah kamu kena shaded area tu. Contoh dia, 3. Mana 3? Okay, 3 di sini. Semua ni adalah 3. Ini teacher kasih 3. Okay, teacher akan shaded area ni nombor 3. Teacher akan shaded nombor 5. Teacher akan shaded nombor 6. Dan teacher akan shaded nombor 7. So, cara dia begini. So, teacher kasih shaded, tapi teacher dia kasih masuk nombor 2. So, jangan kamu pergi shade nombor 2. So, teacher kasih shade 2, nombor 6 juga. Sebab 6 pun ada dan 7 pun ada. So, untuk shaded dia, kamu buat macam gini saja. Guna garisan. Okay, jangan pergi kita kasih hitam lah. So, begini saja kamu garis. Garis, 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 garis. Ini maksudnya shaded. Okay, kamu garis, garis, garis. Tiap payah terlampau. Okay, 5 pun kena garis juga macam gini. So, this is your answer. Okay, and remember, nombor kena padam. Jangan kasih tunjuk tu nombor. Okay, so dalam exam nanti, kalau let's say dia suruh cari the shaded region, okay, kamu kena shade dia, kamu kena shade macam gini lah. Alright, so this is how you do. Okay, ada soalan? Tidak, cikgu. Tidak. Okay, so ini adalah cara untuk shade dia. Okay, so I think this one, ini adalah secara teori dia. Okay, this one teacher just tulis sebagai kau punya reference ya, so that you have the reference. 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7. So remember, kalau nombor tu tiada di sini, 1, 2, 4 ni jangan pergi ada shaded. Kalau ada shaded ni, maksudnya salah soal jawapan kamu. Okay, so you have to careful untuk this part. Alright, so ini, okay, we done for this part. Okay, teacher bagi lagi satu example before teacher mau kamu buat sendiri. Try, kamu try buat sendiri. Okay, another example. Okay, let's say kalau teacher buat macam gini. Okay, which one? Okay, circle dia kadang-kadang dia tidak akan bagi macam gini selalunya. Okay, dia boleh bagi a lot of type of shape. For example, kalau teacher buat macam gini, C prime union A intersect B. Okay, so this is another example. Okay, yang kamu akan nampak. Okay, and then dia punya drawing tidak semestinya bulatan. Dia kadang-kadang dia boleh, mungkin dia bulat begini. And then tiba-tiba ada segi 4. Okay, segi 4 macam gini. Okay, segi 4 macam gini. And then tiba-tiba di dalam ni ada segi 3 lagi. Alah, teacher tidak segi 3 pula. Okay, maybe teacher guna diamond salah. Macam gini. Okay, kamu boleh nampak this type of shape. Okay, so again, soalan begini dia mungkin dia akan bagi a lot of type of shape. Yang penting kamu kena tahu ikut yang ini saja, yang prosedur dia ni. So how to draw for this type of region? Okay, for the set, following set. Okay, first and foremost label number dahulu. So cikgu kasih label sini. Okay, kamu rasa ada berapa nombor in total kalau teacher kasih label? Ada berapa? 5. Ada 5. Okay, kita tengok satu-satu. Sini 1. Okay, this is number 2. Yang area ni adalah number 2. This is number 3. This is number 4. And this is number 5. So there are 5 number. Okay, 5 numbers in total for each of the set. Okay, and then teacher lupa letak dia punya labeling.
Okay, so this one is A. Okay, this one is C and this one is B. Okay, ini A yang bulat A, yang segi 4 adalah B, yang diamond tu adalah C. Okay, sekarang teacher mau tanya Amanda dahulu. Amanda, A, what is the number in A? 1, 2, 3. Okay, good. 1, 2, 3. Okay, sekarang kita tengok B. Pierce, what is number in B? 5. 5. 5. Apa lagi? And 4. 4. Okay, 5, 4. Oh, ya. Apa lagi? 3. 3 dengan 2. 2. 1 masuk ke tidak? Tidak. Tidak, sebab masuk. tidak. Oh, tidak. Sebab B ni adalah segi 4 kan? Ya. So adakah 1 termasuk dalam segi 4? Tidak. Dia di Yes. luar. Dia di luar. So this is 2, 3, 4, 5. Alright. Boleh, Pierce? Oke. Alright. Okay. C pula. C. Christabel. What is the number inside C? 3 and 4. Correct. Okay. 3 and 4. Okay. Ini adalah benda pertama yang kamu kena buat. List all the number for each of the set. Okay. So that is the first step. Second step adalah kita tengok dulu yang ada bracket. Okay. Remember, check the one with the bracket. If there's no bracket, start from left to right. Okay. So kita tengok yang ada bracket. A intersect B. Okay. A intersect B. Putri, what is the number A dengan B yang intersect? 2, 3. 2, 3. Okay, correct. Okay, sebab tengok A dengan B ada nombor 2 and number 3 only. Alright. Okay, sekarang kita go through kepada C pula. Tapi remember, di sini ada C prime. So, maksudnya C prime. Okay, Pierce, what is C prime? Punya, apa yang di luar C? 1 1, and 2, 2, and 3. 3 di dalam kah di luar? 4 di dalam kah luar? Di dalam. Di dalam C kan? So, it is not di dalam countable. C. Okay, so nombor apa lagi? 3. Nombor 3 dalam, masih dalam C kan? Astaga. Iya, masih Okay. dalam C. 5. Masih dalam C. Okay, 5. 5 di luar C. Okay, so you need to make sure kamu tengok dia punya area di mana. Okay, boleh, Pierce? Can. Okay, good. Alright, sekarang kita tengok yang last pula. Okay, because we already list out the C prime dengan A intersect B. Sekarang kita buat C intersect, C prime union with A intersect B. Okay, teacher mau tanya Amanda. Amanda, what is C prime union A intersect B? One, 1, 2, 3. 2, 3. Ada 5. lagi? 5. Okay, good. So maksudnya nomor apa yang tidak? 4. Nomor 4 kan? Okay, there's no 4. So meaning to say if you want to shade, okay, do the shading, don't go and shade this area. Jangan kamu pergi shade number 4. If you go and shade number 4, kurang tepat. Ataupun cikgu boleh jawab satu saja. Salah terus. Alright. So for your answer, kamu kena shade dia. Kasih shade semua. Okay, you can kasih include semua. 1, 2, 3 ni. Okay, boleh kasih shade dengan 5 kecuali number 4. Don't go and shade number 4. Nah, sikit lagi tengok. Teacher tidak shade number 4. Kalau kamu tershade sikit, kira salah sudah. So always careful with this type of question. Okay, macam gini, shade. Nah, ni teacher shade sudah. So this is not correct actually. Okay, so careful untuk shading ni. Dia tidak boleh main-main ya kalau shade ni. Okay, kamu kena shade betul-betul. So make sure jangan ada tershade number 4. Itu saja. Okay, and then again untuk shading ni, okay, teacher punya okay, for this question guna pencil. Don't go and use pen. Okay, itu satu. Kedua, untuk shading tidak payah kamu kasih shade hitam terus. Cara shade dia macam cikgu buat ni, kasih garis-garis saja. Okay? And then the number, make sure delete it. Padam selepas kamu buat shading. Kenapa? Because the number is not included for the answer. Okay? This is apa yang teacher dengar daripada skema yang pemeriksa. Never
draw anything in, okay, never put any label beside A, B, and C tu, yang dia punya set sendiri. You only can shade, you cannot put any label. So the number you need to remove. Padam terus. Okay, so take note untuk this type of question. Okay, boleh? Okay, semua okay ya? Okay. Okay. Kalau okay, teacher akan bagi beberapa set soalan untuk yang ni. So apa yang teacher mau buat adalah kamu try kasih buat shaded dia. Okay. I think this is the interesting part apalah of the kalau dalam SPM pun teacher suka this question. But again, SPM last few years untuk soalan ni dia tidak bagi macam gini sudah. Apa yang dia bagi adalah soalan konsep. And then konsep ramai orang tidak faham. So nanti teacher akan go through a little bit about conceptual punya question so that kamu ada idea kenapa kamu kena warna begitu. Okay, sekarang for your exercise teacher mau kamu buat yang ni. There are few drawing yang teacher mau kamu buat. Okay, so exercise. Okay, exercise. Okay, the question is shade the region. Okay, represented by the combined operation. Okay, operation on sets. Okay, so ini teacher main lukis-lukis sudah ni sekarang Okay, so the first one will be normal one macam gini. 1, 2, 3. Okay, and then the second one kamu akan nampak gini. This one. Okay, lepas tu teacher bagi shape lain. This one. And then this one. And then, okay, the last one will be like this. Okay, gini. Begini. And then dia ada satu lagi bentuk diamond lah. Diamond saya ada sini. Okay, macam ni. Okay, so stamping di sini huruf A, A, oke, lepas itu sini B, lepas itu sini C, oke, lepas itu sini E. Oke, sini B, dan sini adalah C. Oke, lepas itu sini A, sini adalah B, dan sini adalah C. Oke, so the first question A. Oke, kita mau kamu cari A. Sesuai untuk buat union. Oke, teacher akan guna huruf N instead. Oke, N. N itu adalah intersection. Lepas itu B prime. Union C. Oke, itu yang pertama. Lepas itu untuk B pula. Oke, ini A. Ini N. B. Lepas itu union B intersect C. Oke, dan yang ketiga C pula adalah A union intersect B union C. Oke, prime. Oke, so ada 3 soalan di sini.
So apa yang teacher mau kamu buat adalah try to do all the question. Okay. So teacher akan bagi masa kalau ini dalam sampai 6.50. Okay, 6.50 and then apa yang kamu boleh buat adalah ambil, okay, so this one kamu buat dalam exercise kamu, okay, in your notebook, and then ambil gambar, send dengan teacher, your shaded. Boleh? Boleh. Okay. Oh, matematik dia lulus. Good. Fatin A. Next sejarah.
some the apa. Alright, so I will resume the slide. Okay, so this is the answer. Okay, so apa yang teacher buat kalau kamu tengok betul-betul. Okay, so this is okay, untuk yang di bawah ni, this is just for your reference. Again, the reference jangan tulis guna pen kalau dalam exam. Why? Because of satu tidak mau tengok. They just want you to shade the area. Okay, so yang semua ni yang kamu tulis number kecil-kecil tu dengan yang semua jalan kerja tu, this is just for you. This is to help you. Okay, which area yang kamu mau warna. Okay, so remember don't use pen untuk the solution yang kita buat kamu buat di bawah tu. Okay, the only thing yang kamu fokus adalah lower rectus sahaja. Okay, so kalau kamu tengok untuk A ni yang penting kamu kena tahu B prime. And then kenapa B prime? Sebab B prime dia union dengan C. Okay, so bukan B union C ya. So need to careful. And then A intersect B union C. Okay, kamu dapat 145. So yang kamu draw adalah 145. Okay, just now Pierce tanya teacher. Teacher, kalau letak random number boleh? Boleh. You can put the number anyway. I don't mind. Okay, as long as each number represent one area. So for example, contoh lah kalau teacher buat soalan macam gini kan, no need to do according to the arrangement pun boleh. Okay, it is up to you. Contoh lah kalau kamu buat macam gini, and then kamu dapat soalan gini, and then kamu dapat lagi macam gini. In the future, macam gini kamu akan nampak. Okay, you will see this type of Venn diagram in the future. So kamu tengok, oh ini area yang kamu nampak. Okay, saya nampak tengah-tengah ini nombor 1. You can put number 1 in the middle. No need to follow the arrangement. Okay, so at least macam kamu ucap, oh number 1 in the middle. Okay, bolehlah sebab saya tahu number 1 in the middle. Okay, and then number 2. Oh, saya nampak ni lah number 2. So this is number 2. Oh, saya nampak ni number 3. Oh, ni saya nampak number 4 and this is number 5. I don't mind about the arrangement as long as okay, let's say ini adalah set A, set B and set C. As long as you know the lab, okay, each of the set apa nombor dia. For example, contoh macam A. Untuk set A, apa nombor ada di dalam A? So kamu tengok dalam A ni bulatan A saja, kamu nampak ada nombor 5, ada 4, ada 1, ada 3. So just put 5, 3, 1, 4. Kamu tulis begini pun tidak apa. Yang penting you know that in set A I have this number. Alright? So follow by B. B pun kamu tengok, oh dalam B ada 4 dan 1. No need to arrange pun boleh. Because this is just apa ni orang cakap, kamu punya contengan saja. Okay? No need to use pen. Use pencil. And then untuk C, kamu tengok C. Oh, C ada 135. So kamu tulislah 132. 132. This is up to you. Okay? You want to put random number pun boleh. As long as the total number, contoh macam ini. Kalau ada 5, 5 lah area dia. Jangan kamu letak sini 5, sini pula. Tiba-tiba kamu pilih letak sini nombor 6. Okay, itu salah sudah. Okay, kalau contoh kamu letak nombor 6. Mana nombor 2 kamu? So, it's going to be confusing. So, better ikut starting with 1, 2, 3, 4. And then make sure all the area ada label. Jangan kamu buat macam gini. Okay, kamu buat sini number 2 kan? Okay, and then kamu tidak pergi letak pun number 5 di sini. So, it's going to be wrong. Sebab number 5, this is the area. But you didn't label at all. So, it is up to you for the random. Okay, boleh Pierce? Boleh, boleh. Okay, so this is yang ini kah yang kamu maksudkan? Yeah. Alright, okay. So ini, okay, you can put any random number. Itu saja teacher boleh bagi tahu. Okay, and then this is dia punya answer tadi. Okay, sorry teacher to continue with the answer. Okay, so for this question, okay, nanti this slide nanti teacher akan share dengan kamu. Okay, no worry because sekarang it's 7 already. Because teacher ada kelas lagi lepas ni. Sorry. Okay, I have to teacher kena apa ni? Bergegas. Okay, so for your nanti ini don't worry, teacher akan share this slide to you all. Okay, so for your exercise, okay, for your homework. Okay, untuk homework kamu. Okay, for your homework, apa yang teacher mau kamu buat? Okay, open your your book B. Okay, book B sebab kamu sudah masuk combination. Okay, so turn to page page 27. Okay, practice
Okay, practice 4.3a, question number 1. Okay, ini kamu try buat. This is shared set juga. Okay, and then page 28. Okay, practice. Okay, practice 4.3b. Okay, question number 2, and then followed by question number 3 on the next page. Okay, ini page 29. Okay, same practice. Ini adalah A dan B. Okay, and then question number 4. Okay, ini pun A dan B. Try buat yang ini juga. Okay, A and B. And also kamu boleh try juga buat. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1 ada 6. Okay, so for your additional. Okay, extra. Okay, extra kamu boleh try buat practice. Okay, practice 4.3c. Okay, 4.3c kamu boleh buat number 1 until number 4. Okay, ini adalah soalan-soalan kebat. Okay, this one kamu boleh try buat dulu, and then kalau tidak apa. Okay, ini just extra saja. Okay, and then one more thing, sebab next week is your exam. Okay, teacher mau cakap pasal exam ni. Okay, exam. Okay, on next week. Okay, untuk form 4, the topic that will be covered will be from chapter 1 until chapter 4. Okay, itu adalah topik yang akan kena covered. Okay, so I hope everyone will do the revision. Okay, at the same time teacher akan upload the solution untuk the rest punya exercise before this, so that kamu boleh buat revision. Okay, boleh? Any question?